पाई पारून लाभ पाई पारून जय महाराज कंस की जय। मथुरा नगरी उपजिल्लापाल महोदय महाराज अभियोग भीषण गुरुतर मथुरा नगरी अधीन बरपाली रे प्रजा विद्रोह आरंभ होगा जाऊँगी सेठारे रेल लाइन उपर ओभरब्रिज निर्माण आशा पद्म घुंची घुंची जाऊँगी जहाँ को जेते अच्छी टंका किंतु विधि व्यवस्था अंका बंका प्रशासन जमी जोगाई देवार अवहेला तेणु ठिकादार काम करुँच मेला ढिला वर्ष वर्ष गड़ीगले ओभरब्रिज काम अधा पंतरिया गुप्तचर ठार संवाद मिली महाराज सेठारे प्रजा माने धुरकुटा समलपुरिया श्लोक पढ़ुंट आउ प्रजागण गोटे शब्द कहते सीडीएलसी चपाक धनिया लांछाट। प्रबल प्रतापी महाराज कंसंकर जय हो। महाराज कर आदेश पाई करे मैं उपजिल्लापाल आज महाराज का दरबार रे उपस्थित चपाक धनिया लांछाट जेन कथाटा कहले महामंत्री मुझे से खंडन करुचे। आपण मैंने जानते विगत 2 बरस धरिक जेन रेलवे ओभरब्रिज काम चलीचे ताके आमे सुरखुर रे नबार लगी आमे विभिन्न प्रकार बैठक करिचो जते 32 जन बेनिफिशियरी थिले जहाँ डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन माध्यम रे समस्त जमी ठीक उचित मूल्य रे समस्त को प्रदान करी से जमी के आमे रजिस्ट्रेशन करिचु। उपहार देव त्रिभुवन विजयी महाराजा कंस उपजिल्लापाल। जिला वनखंड अधिकारी मथुरा नगर महाराज ए महाशय नाम अभियोग एपरी जे मथुरा नगरी रे गमनागमन सुविधा दृष्टि अनेक सड़क पथ राजपथ निर्माण होती शह शह हजार हजार वृक्ष कटा जाइए किंतु अनुरूप भाव वृक्षरोपण होना वृक्षरोपण पर्याप्त व्यवस्था रही किंतु मथुरा नगरी अरण्य पदा हो गला अरण्य अभाव जलवायु बिगिड़ी गला तथापि वन विभाग कर्मचारी माने निदरे घुंगुड़ी मारुंट क्या करमु दुख आमर कथा बुझ हजूर। महाराज कंसंकर जय हो। महाराज आमर जेते डेवलपमेंट उन्नति काम हम से किसी वृक्ष छेदन आवश्यक महाराज से पड़ुचे तार बदल में महाराज आम जंगल सृष्टि करुचु महाराज आम बर्तमान उन्नत धरण प्लांटेशन गछरोपण कार्यक्रम हाथ बढ़ाई महाराज एवं बरगढ़ को सबुज सुंदर करने लगी सबू चेष्टा करुचु महाराज। धन्यवाद। मोरी राजरास्ता प्रशस्तीकरण करने को जाए अनेक वृक्ष कटा चली तार परिवर्तन जे आउरी वृक्ष रोपण करने तारे उत्तम पदक्षेप नहीं वनाधिकारी आत्मतृप्ति लाभ कर महावीर कंसासुर जय कंस महाराज घेरी आस उपहार स्वहस्तर करी प्रदान। दर्शन करने निमंते समस्त धनुजात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम किंतु होशियार
ଚୋରମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଚୋରି ନ ହୁଏ। ମହାରାଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମଥୁରା ନଗର। ମହାରାଜ, ଏହି ମହାଶୟଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ମଥୁରାପୁର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ହାଟରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 2 ଦିନର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇ ମାସ ପୁରୀ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି EKYC କିମ୍ବା ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରଖିଛୁ 1967, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, উপরে কুহু আর ভিতরে ভিতরে গোটা কুহু মুই শুনি করি সিডিএল সে চপাক ধরিয়া লাঞ্ছা। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ବିଦେଶକ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଗଲି ମହାରାଜ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ ଅତିଥି ମୋରି ଆଦେଶ। କାଳେ ହାଅଣ୍ଡ ହୋଇ ମୋରି ପ୍ରଜାଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ହେବ, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ, ଏଥର ଘେରି ଆସ ଉପହାର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ମହାରାଜା କଂସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମହାରାଜ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନଗରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ମହାଶୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ନଗରୀର ଗଳିକନ୍ଦି ଅନ୍ଧାର, ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭରପୁର। ବୈଠା ଧରିକିରି ଖୋଜିଲେ ବି ସଫା ଜାଗା ନାଇଁ ଦିଶବା। ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମଣିମା। महाराज कंसंकर जय हो। महाराज, जहाँ भी आम उपरे आरोप लगिला से सब मिथ्या। आमे पारु पर्यंत चेष्टा करुचु जे सहर केमती स्वच्छ सहर रहिब। आमे सेथिपाई विभिन्न प्रकार वाहन मध्य जोगाउचु, जद्वारा कि आमर मथुरागढ़र समस्त आदिवासी से आवर्जना मान आमको देवे। किंतु किछि रहुचंती आदिवासी जो माने से अलिया गाड़ी रे अलिया न दे बाहर एणे तेणे फोपाड़ुचंती। तो महाराज, मोर भी गोटे अनुरोध रहिब जे आपण एही आपणकर राजदरबार रु समस्त को आदेश देवे जे समस्ते से अलिया गाड़ी रे ही अलिया को पकाइबे। आउ आलोकीकरण कथा जेमती रहिला, आमे समस्त प्रकार आलोकीकरण व्यवस्था करछु। धनुयात्रा पूर्व समस्त रास्ता घाट सौंदर्यकरण केमती हम से उपरे मध्य चेष्टा करिछु। समस्त प्रकार सौंदर्यकरण जेमती कांथ बाड़े मध्य विभिन्न प्रकार चित्र विचित्र करके आमे ताको सजाइछु। विभिन्न प्रकार आमे साहाय्य नौछु समस्त ठारू। महाराज, एतिकी मोर रहे। महामंत्री महाराज, शुण राज अतिथि, जदि भी कौन से राजरास्ता पर किसी आवर्जना पड़ी थाए महाराज
ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ। ଯେପରି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ, ମହାରାଜ ରାଜା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ସଫା ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନିଷ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। মহারাজ লাইটটা পয়লা বন্ধ করবো আখি পড়ে কাজ দেখি না ରାଜପଥ ହୋଇପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଥ ବାହାରିଗଲାଣି ମହାରାଜ। କାମ ବିଲକୁଲ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ ନା ପଘା ନାହିଁ, ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। त्रिभुवन विजयी कंस महाराज को जय हो। महाराज आम विरोध जो अभियोग आसी संपूर्ण मिथ्या। आमे बरगढ़ सहर रे मथुरा नगरी रे जेन रास्ता करूँ से बड़ दांड पर हेलान लोक मैंने कहूच। आमे गत 3 मास चेष्टा करूँ कि से कामटा संपूर्ण हो जाऊ। आ जहाँ रही सेटा आपण आज आमको आदेश देचन 3 तारीख सुधा सरी जावा। यदि विलम्ब कले ताले त्रिभुवन विजयी अर्थदंड करिब दंडित। जी आज्ञा महाराज। धन्यवाद महामंत्री। মহারাজ जिनिस उपहार प्रदान करिवे स्वहस्तर मोहर।